نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, harma zorazi yeledza harma video za vira harma pia sijaibo harma sujet yarvinga harma darsi ya leo vani de kamba wa karandisa histoire justement maana i hadisi sana harma histoire ya Mtume Musa toujours amba makatilumba Mtume Musa Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mba avinge kaumu yahe walau harumadago la Misr, walau harumadago la Egypt. Firauna kuwaonesa maondo wakawafanya maesklavu wachala basi wande taipara nziani wande mbio tamu para mwisoni na lidago wapara mbafeti wa bahari amba yo yiwa bloki nziani kwa tujo wabira. Donc Mtume Musa amwambia ya watu Mtume Musa amwambia Musa amba ya Musa inna la mudrakun. Firauna tsali na atwe madza jorsika risfanya tina na bahari de ilu anfasi na asirna wana ribingi na bagage zatu ribingi punda zatu ribingi magari zatu ribingi pia kula shitu yatu rakana yo ribingi vani risfanya jeje leo vani risfanya jeje inna la mudrakun karsina taba utala nekatsidwa worsika warigize tena harma esclavage wandaridi warumi haunai wandaroni semaundo wandarule nanza wandarfanya makarnamana shtumurdi wafeti ya Musa rilemewa vanir karna espoir ambao ko jour sauver la vie rikana espoir amba van maisha tu c'est bon rako jo changer maisha basi sasa jo regizwa tena harma shtuile. Okay, ramurenga tout del kalima la désespoir kwa wasi mtu atoromba kanda taparanziana zabiamba je sais plus quoi faire, si je vois tsana shtuntu ifanya, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Beaucoup de gens se posent cette question. Watu wengi disa question nomba tufanya timban madza tufanya pia zofanya tufanya pia zurukia ne ça marche pas, tisomewa pia ne ça marche pas, tivolwa pia zimaji ya Qur'an ne ça marche pas, tivolwa pia ne ça marche pas. Tiwanyo tu Mtume Musa wanyehe wamwambia tini inna la mudrakun, désespoir bahari de lo anfasi karsinra ila tarma 5 mètres ne bahari soigna plusieurs kilomètres. On fait quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Tinde tuifanya Musa amungalia wana zaza wabingwa bale, amungalia zinyama za bingwa bale, amungalia nguo za watu wale wazivinga, amungalia mabagaji ya watu wale, amungalia watu namna mngali wa matsona mnaini. Musa wewe mwanadamu deneleza wewe mtume be mwanadamu roya hire mwana ubwere ya Allah unprometea shitu manvingi watu wani lao nao ntofanya jeje wa désespérer wamiwami tumene ya Allah bahari de en face de moi ni sonya jeje watu wana wabinga bani uzondu ikitabani wami sonya tin Musa ndiso mafikira ndiso ja watu wana nba wamini fwa ndingi wandungu tabani tini denso ifanya tini de lazimu nifanya ta wasulaje tini de lazimu nifanya ta wami nkefete na watu wana kefete. Donc vo Musa jangi harma dua hawimia Allah ya Allah ya Allah wadwan basharjin wadwan ba kaifanya sekunde moja na watu yana mwele zamba watu paramba wasikwa na uwadi ujuli mbala sekunde moja. Allahu akbar ya Allah sko zantule wadun. Assalamu alaykum warahmatullahi, assalamu alaykum warahmatullahi ya bisha ulaili non afeti lazima ujomba afeti wadolo sultambisha usinda wa hazini kushinda wa marshe isutambisha kusinzia mauku islazima moro watosonya dua ufikira lo tambi hao islazima ufikira lo tambi hao wewe zemi hono ya Allah
jana tasinzia zuzi tasinzia afeti wadono moja afeti ni sante shtuka dabwano kada ou décrivez wadi wa mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça au bout d'un moment Allah subhanahu wa ta'ala tova ishtu guérison itaha mais c'est pas mbalo jo tahadua umietu ya mieta kada c'est bien utujibilwa selon niaulo na inaidwa ile. Donc Mtume Musa makataona désespoir ya watu wale madzasi fini waburi hatuzika jo shtu atufanya ka solution. Ça arrive beaucoup. Arrive un moment en fait on n'a pas de solution, on n'a pas de choix, on se dit bon vaut mieux mourir. Au bout d'un moment c'est ce qui vient en tête. Au bout d'un moment tujilisha toromba ya baki manisilisha de Mungu afanye tu hatufanyao na Mungu de kavenze kalimalo mwanadamu alirongoa abwa kavenze kalimalo. C'est vrai dalumba de kalimalo kalvenze maana kalimalo en fait ça veut dire mba kusimwamini imani ho ishuku kusina imani mbele zahe bema katilomba aho kiorongamba mkale mengune roba ulemba na mama kanambia shtomba mkale mengune kazi ya tama weka katatama un truc comme ça. Pour ça le mengune bani kasina dura ngamba c'est bon désespoir shinda si joie tsena shtuntu efanya. Non, au contraire isla zimurongwemba okay tsifanya za ufanya tatsilemewa voza baki bani za abu bet sizi miaka mema na uzungu watu walo na zeli mbao na babo fundi fulani zani tsofanya uzungu solution because morongomba mazazi nazan parabani wamitsoza tsena matatsina 40 ans basa de madzabini wamitsoza tsena staff wala ndi mwambira ta 50 ans bo wadzao de ona basa 40 ans mazozi bloquer ça veut dire mba blocage si jawo mwenyewe. Au bout d'un moment son atini volomba wo mwenyewe doit bloquer même soit kufanya rukemba to bloquer isla zimorabu zukubali ambaraha wa jeune même si docteur ambamba bale madzo duha be unabasa 40 ans mon docteur sina kokwangu ana 50 ans ne madza asidza toujours ma toujours na bishtu mordi en fait isla zikala zimokubali makalima yalomba yasutia harmwa ushuki harmwa shpiro ngolomba amba ou désespoir c'est quoi en France en maoré amba mpiro amba désespéré amba akachetama justement usina droit kubali kalima les classes ndongo bamba ne kamyo classe à critiquer da gombano kufanya rien mwemba non boisitu za salam tisfandi za salam isfandi usikubali waremwa weti non sina droit kubali shtumori même si dimewa da gombano kaporo za wana personnel swala tabuni non c'est pas vrai boisukola hazino zo paramba tihenti au titia microonde au tiambale donc s'il te plaît changer na mnola lazima di daily be tant que usikubali kalima liwambilo kula sosona omimfanyilia ne kasiona wewe kasi jo tulewi fikiriwo message mwambie tena donc lazima uzi défendre haloto shindo wala isikimba bale mswana au msteni. Okay kala zimu wangia harma shitu mordezo awalisha mtu au critiquer au rabaissement mtu islam kasina droit même si kweli huyu tuefanya bale lazima rabaisser beka lazima ukubaliwa maana rabaisser habale ça veut dire kushindwa heya tena uju skilo mun kiamba sija hazini toujours tufikiri mbabala jo ha critique donc du coup désespoir yo yampara déjà de mtume Musa alayhi salam inna la mudrakun ya Musa karizo shturtu fanya ruhudungu tabani uzorenta armamaji ruhamini tabani uzorlisha armamaji vorto fikiria jeje tena ya Musa babo sir surenga mtutinile a partir ya leo bani urambia rusome ya sinir sola diabetes sola urambia rusome ya sinir somira o urambia rusome shtu kada rutopara kada tisomo ne tsapara shitu bo fundi tsiregetse nanja aya yangina astaghfirullah ndim c'est pas comme ça wambilo wisome tiani yaho uisome kula suku beti siku moja ama de utsomiro kamwe no lazima utieni yao uzungwe na ma médecin uzungu fanye sujet za lazima. Il faut toujours se défendre comme dit Oyu Said toujours be kalas moneka kusina haki c'est vrai las kalas mo abuse mba kusina haki be wona kalizi maana watu washewa sadio zifana kalizi même kasina na watu baba sadio zifana kalizi même kasina haki ne bala sika bale wetu balo na kidana non be kusina droit en tout cas critique wa ikubali amba critique ile sura bese wa ikubali tant que si kweli kusina droit kubali.
nisma protono tambia mba uduha ne unabasa 40 ans ça veut dire mba ina jambo azungwa solution yangina usikubali mwambie mba 40 ans makati mtoni na bon nyumlina 60 na bali ya makio pralo à peu près à 60 ans va wa toujours ngomba wa duha bimtu alio basana mtume sallallahu bolo utumia 40 maana chini ya bolo 40 wanyum sivinga ma question de la zimura avance tuma bolo utumia 40 ça veut dire 40 ans yodi mbwahanu mafikiro sofia ketiva sa stwani uyenshi ujenesi uyenshi unatsa uyenshi zi periodi pia 40 ans babo de bwana en fait un kilo ya jaba sa stwani donc jean blanc babo de bwana waduha ça veut dire mba non 40 ans yodi bwana maisha ya Joshua famba mana 30 ans yodi bwana projet za maana tafadhali par rapport na 30 ans ba wasma zarduha mazatsi duha una quel âge? 32 ans 32 ans duha bas wa na 60 ans sur watin leo donc non en fait 40 ans de âge lomba wa udzinyi stona en fait yidi bwana en fait mafikiro sofa lazima fanya hazarmo uzungu hatungu za khairi zao za usaidia wana wao nekaona za usaidia wana nyaho mafikiro ça veut dire bakula question tu disolo harama jeunesse islazima pare réponse exact usaidia mwana mtatu kama face de toi de ngumba 40 ans uduha votu wana ukubali strios twana usadima kushindifanya effort tsoko itsarmo mesha donc on na 60 ans tsarmo bali mduha wanyune mwa ma jeune be jeune côté moja voilà na monswami bien para 90 ans watu dorwe baduha maana voma just fikira mba waju wangu tizitsi marke wanukada donc yo demanda mba puka sina droit angalia shitule mba to critique swani mba to menya maisha yako kutoshinda ndambali waikubali kusina droit ikubali shitumori okay puka sina droit même si dema yako da hambia mba mwana mtso de toute façon keti bota uduhane tiora kwanza na bado na basa 25 ans par exemple nira tsina 25 ans mangwa sintia pression renfu ndubri haraka nidze mana banza 25 ans bokutodza tsena bo mwana mtsole ka sutu tsena ndal kuni mana sinda tuma manzungulise pour about son par même cycle charles bira mana siria todza stafio voilà vim c'est pas comme ça que les umpa tibena mna lazima pasomedza mwana wahi namwambia tungo morizo duko anambia mba mikamo même si duko mantsimbishi tumangu mazungulise mtotsa to paronzi anpa bwana vingi mana siria mazanjo para 25 ans mama una 40 ans kila lazima mwambie mwanangu walkoli tsalojo passer master ya handa na master ya bili usivenze ilkoli c'est très bien ce que tu fais be usidele mba lazima mtu afungie ndata stable umsome dzina mnayo mwana wasovenze ilkoli bwana tabja mtu baba voilà bika lazima kamba balusi jumtia mwana pression ti ofungia mwana halkodi ya stato alima mafikira maya himwa mitu ntsudza tsena nina mara tsena mutwadi déjà tsudza tsena mata dépasser 50 30 ans ou 20 ans non c'est pas comme ça on est ma jeune vous les jeunes continuez dans vos études s'il le faut mais s'il y a quelqu'un qui veut se marier avec vous il faut lui expliquer bah là je vais me marier mais j'ai mes études à faire il faut être ferme lazima que ferme harma décision il est bikala zimwa laisser faire ambarangula jo fungia ma nel koli na tsana manachin ulola bo bakida go non mais so ba ko ta accumuler markeza ya jo fikiritin wale para 40 ans namno la rongo bala samba mshi wangu wani mazona 40 wami ni sijo donc yo de karsin tu inakutsania les enfants de tomba mprasingi harma shtu ya désespoir mkatilomba uislam toujours désespérer imana tunitane les histoires ambazo watu wafanye urukia au bout d'un moment on est ça nous arrive là au sommet qu'est-ce que tu dois faire rakia tufanya chini makata lomba somota na jini mwambie mba wamosoma alifu wamesoma alifu paro somia mtuta ukia urengia sinu soma jinla soma kama jona yasin wal Qur'an na hutseha au bout d'un moment Raki pète un câble quand c'est comme ça Raki leve madza oui kajish toi tu soma yo mordira kweza arma video za virahuli na mnalazimu ufanye hivyo nekao para jemba lisoma na wao en même temps inshallah taala j'espère mba watu irumia wako tambi harma shtuza kwa tambisha avant donc makati lomba watu wa Musa wamwambia Musa ya Musa inna la mudrakun conseiller hotini leo bani wana watu tsawana wardungu mengoni roba pia dhamana zatu jeje
Musa wemjua Allah subhanahu wa ta'ala ajua fete mba Allah dembani be malgré mba simjua Allah bi waswa na damu au bout d'un moment oskana mwana shaka au bout d'un moment si sentait faible au bout d'un moment si désespéré mana chini waswa na damu au bout d'un moment si ria c'est normal waswa na damu émotions zopia upara c'est normal ikala zimwa ketina zoto warungamba siria tsubutna la wenzo la tsubutna bakindrani basitoketse havi si bora zimuzemba mwanadamu c'est normal uriye c'est normal tuzopia c'est normal bikala zimwa dzibala warungamba bali kusifanya solution zungwa solution du coup zungwa solution angalia sikota droite à gauche kawasinzi utala hunu ramore gia sirsika bahari tudelo bavuni ya Allah ibodelo bavo ya Allah sivingi watuani na osuona maana wasikumtume Musa parumjibu Allah subhanahu wa ta'ala ba in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta ghayrul ghafirin واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Mtume Musa sukwa bola watomba kaumia hemba yidunge aisomedze na uyaidia aja paramba komwile mfetiza swa fi change mais simone sama on tamwambia Allah bahe tafadhali watu wananba bani in hiya illa fitnatuka wodo watongesi wambafanya unu fitna wako ya Allah wodo watongesi wake na mparon pete sekabu mtume ubudamu ma pete kabu arwa ya Allah in hiya illa fitnatuka wawedo wa fitinu wani wodo watongesi wafanya story non fanya wanta one ishao mtume ubudamu ma wajao na troboza nziro in hiya illa fitnatuka tudhillu biha man tasha wawe poteza mtu wao uzibia uongoza mtu wajivia be ya Allah swami yonero ngoyo hasira na yodi arongwa be anta waliyuna be wawe dori kumandio ama wadi shifu watu ama we ya Allah swami shtuzo na zirongo kazi yetu harma kalima limana jase mana watu kweli wesa ule mwana hamu na shtunziro hata ubudamu mafitu mwambia Allah undela ya Allah ba mati ndela c'est un être humain atemsoma hamwisoni ya Allah swami ne kakalima na rongo spara dambi ya Allah swami mwanadamu kutoja mabalika Musa na muron manoro kalimali maana de mtume twar precedini wasalia waenda tawa au budamu maka kushinda tena tongos kan zero improves kan zero ata wasalia kuromba borosh bana si pasu heringe turife bora be wastahimili wasubiri wabaki tawar somedza taw para liogani donc du coup il makatile wode Allah subhanahu wa ta'ala makatamona mtume Musa jaona ba madzaba ni c'est bon amwambia mba وكنا ضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق قد طود العظيم yo verset justement bam fauna bahari tout le temps tsinzini mba faino ba sahira mba faino harma bahari atujua keno soma verset yo verset en fait mba yo passo bahari du coup en fait bono mba sirla ho sona toujours bahari ni kula so zona bahari ni bo watu en train de nager matin midi soir kula mola lo zona tumbo sura mon mamajina toujours soma verset yo wa hima subuhi kama ya Allah أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق قد طود العظيم اللهم موسى هي موسى c'est bon usufre kiasi uelewa kiasi vosa dirin barema mwirwa ho harmai bahariyo bas bahari subuha mabaima ili kullaba imoja tsukori mlima mbole maana yo bahari ya kan profondeur mbadi soif du coup na m'imaginer magia kan profondeur utsabuhe ngama bota paka uzimo du coup daruma kato dilanzo ça veut dire bakula parti moje tsokori mlima mboli mbotono ri mlima makatubiro bali kutsona taibuya mbire na watu wao muhilaba mrongwe marahaba Allah be eskorongwa marahaba wajamwambia Musa tena mba Musa wanyopia wana statue wasizambu dwasimona Mungu wao wasikwela rubulie bahari bikarsimona fanya na mwana statue ramembar mwambudu yokti opete ka au bout d'un moment c'est quoi? C'est incroyable. Mwanadamu mwenye pia za ufanya mba ake mtu. Mwanadamu mwana wa mdungu ta mwaidhia tamba ake shitu. Na bala sika siki.
umwenye sidza pia zinzie mwana wangu makatilomba kusoma alcool utondo tsunga nyombe. Bon, nyombe yo hazinzuru mfanyo agriculture c'est très bien, Mungu nambarikisheni. Augmente na salaire zanyu mfanya agriculture. De omba lokali mana kalikia wasukubwa mama kamwambia mwana idemana na lenga na rumi ya baba. C'est pas mtu benza agriculture, yo ambenza trop tini. Donc imagine afanya pia ami Mungu ande tazi sacrifier wa mwenye mbele za Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Au bout d'un moment jamwambie tena ba mtume Musa irifanyie mwana Mungu watu bavunir mwambudu wa jomo ndo wanyo walo nazoma Mungu yao nao watu murdo usimwambie ati mwambie mwana ufahamu watu baba wande ahi upara wala utiashonga bali madzase fini kasu tsatsena moidiata be mwana. Voilà. Donc au bout d'un moment Musa japaramba wale en fait wa dépasser zitini mafisu ala waya disons en fait ya dépasser za lazimu matini wasahamu Musa awafanyie Mungu wamuone wajao fa akhadatu kumusaikatu wa antum tanzurun makatu wajibu wasu wapose suala lomba samone Mungu matoni kwa matu maondodi ya waparata wabama pia bali fa akhadatu kumusaikatu wa antum tanzurun maondodi ya wapara makatwarongo shitumurdiyo aja wabanfi tena wacha tena zisama question nyingine tena atwarongo hii utweni bakosto za 0 masha Allah taala. Donc yule manamba isukuya leo bani irongolo siku ya Arafa ini ya Ashura ini inde sukumba histoire yo hijiri matituamba watu wasijwe histoire be tout réfléchissement ya i cerveau mtu ashinda ile maana pavi zaidi maana bado bakawaiki ya justement d'où ma question ya pose wa jana na zuzi ya jana tukesha anafanya publication à la dernière minute. Donc makati histoire hii jirisku ya leo bani. Donc du coup malgré tout tumemu separa squini bani tellement que c'est ça ce qu'on appelle au bout d'un moment, en fait, tu tiens plus. Tu arrives au bout de ta vie. Tu arrives à un moment auquel tu te dis, c'est fini, maisha yangu ya kumogani. Tsifanya pia zofanya rien ne va. Donc, désespoir et andisa. Makati Allah amsauve mtume Musa. Mtume Musa makati asauve hatashia kote moja. Amobuza mwana Firauna na atoe pia warotswa. Alhamdulillah ya Allah. Sujuda direct shukra. Ivo. Kila ipara suku morde ini mwezi unu suku ini bani akufanya tsumba yo en fait c'est pas tsumba akufanya tsumba jibiwa en fait stuleka ko shinda en fait kashinda avali comment Allah m'a fait ça, c'est Allah m'a donné ça tsakodza Allah nba tsako espere mba Allah tsomba mwana suku Allah nba du coup ne kamba ko itsina dara so para suku la gwena dara ban tsija nengia mane tsonda tsokalon wa profit romba na masahir na bali na dara de ya wadunga insha Allah taala beti jilina ulimbo tsimba province tokoyets. Duku Musa kufanya itumu ile maana feti amufikiri shtuile ale Allah ifanya eske paru hijirte na dunia bani eske bomto paru fanyiliwa yo harmo mitumi eske mutu harma wana dambashio chance yo paru non. Du coup en fait tellement ka reconnaissant na shtuile asoviwa na damu rangu mama koko mabakoko nyombe mbuzi mabarbari nguo pia asove skui wao. Du coup mofikiri shtu en fait mba Mungu tu merci ya asiwa na mortiti yudi mana bwasikwenda tamwambia Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah mberona kalima mbana mulongoa lolsoka bole lsoka ominsoka de chef wa kalima Allah mambemba rongwa tu la ilaha illa Allah kalam ya Allah kalima ndo pia silrongo tsa kalima mba na mortan silrongoa un favoriser lomba lo langush wami personnel na hilrongoa kawa simple ndo rongo tsinika tsidi wami Allah mambia barongwa la ilaha illa Allah. Bon Allah swambia tongo swafa mantsashi muhimu tsashi dosana tsandongo la ilaha illa Allah nsakalima mbalo mina murongo wa roengu tsojibiwa ambalo mbalo langu kado ambalo langu personnel
Allah mwambia rongwa la ilaha illa Allah. Obuda Muhammad arongwa sielewa kalima la ilaha illa Allah kula mtu angiharu muislamu el rongwa. Kula mwanadamu islamu el rongwa. Makabasi Mungu wangina ni kati di Allah. Il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah azza wa jalla. Watu pia songo kalimalu. Basi mtu mzona bia tsena wamini swambia shtu favori personneli. Usinabia tsena rongwa la ilaha illa Allah. Maana chini. Ivo Allah kwezo développer. Mais tout le monde jona ko disama swala. Du coup c'est normal mtu atsoma swala. Mtu asone hayo disa swala même si shashi au usulona muri swala la malambi. Maana jelo ko kwa sori disa. Na daraka toujours la goma na yo sujet nunda sofi aya za Qur'an zila go direct babu tamotsa rila gwevani so jorenga mezi na mezi. Donc du coup tu la go inshallah taala i sujet inadar. Comme ça on peut faire différencier problèmes psychologiques, problèmes za l'hôpitali, problèmes za masahiri, problèmes za mauvaise oeil za hanyo na matso za uhusuda na problèmes za nadara na problèmes za wao mwenye wadzibloki tuzo pia zote lazima tuazijue ujue d'autres miombe za Allah subhanahu wa ta'ala. Bi watu pia se demander dua mo namna ni ele zao bomba le dua ile kaisi marché son war kaisi marché mana fait problème ya l'hôpitali c'est normal problème dans l'hôpitali. Bon yo c'est des sujets. Donc au bout d'un moment Allah jamueleza hivyo mtume Musa ya Musa ujua maana chini udisa suala muhimu udemande shitu muhimu na wao Musa wawe mtuni lagona wawe swafi face à face harimo mtuni wabenzao mtume Musa wa monu wao unambia nube shitu tsoko muhimu na ole miguna kiyama tuambia rongo la ilaha illa Allah uidarao tsangelea Musa ujua maana la ilaha illa Allah tuambia de tafsiri yayo maana mazosi jua la ilaha illa Allah kalima moja lo hilongo usirenga la ilaha illa Allah maana kalima rongo tout simple umtihar ma balance côté moja urenge pia dunia na shtuzi pia dunia ndo na zimbingu pia usamidi har mo côté moja la ilaha illa Allah moja ile to fetis zo pia shtuzi donc ça dit mbaba mtumba kiama watu sobi hatu de la ilaha illa Allah ile rongo wao lo kalima boli mampa lazima sikim hunumili niko tushira hilongo bona baba ata wamo faikidi kalima la dernier rongo na udidde sana kalima la ilaha illa Allah mazakar heleza amba jaddidu imanakum na mjaddidishe imani yenu wana babu maswahaba ngomba comment on va faire tufanye ya rasulullah amba muherongwa la ilaha illa Allah mwelewe na imana mazakar heleza wa video za vira amba sereza kalima lonai namna lazimu lirongo beti ulvutsa tu toujours vutse tu unas thawabu bela lazimu joseph na ishtu la monwa. Donc bon Musa aja amhimidia Mungu siku ya Ashura ni leo bani watu waifunga utsumulio. Samahani bota parne rongwar mo video za bira watu watsongwa uziata leo jerongo. Deomba nikakwa la shukuru toujours il continue comme itsum inshallah taala. Itsum sunna toujours ifunga n'importe quel moment ni à n'importe quel moment inshallah taala. Itsum ya sunna ibo zokiri de itsum faru de ulo obligé ni raha ukuka wa shamba alfajiri itini zotsum za faru ya lazima ufanye namna hiyo. Patusha ndaifunge tu de leo bani atujue funge tu de leo bim patusha ndaifunge jana na leo alhamdulillah patusha ndaifunge leo na meso alhamdulillah beo katusha ndafunga siku mbili afunge siku ya leo bani inshallah atopara récompense waja. Et donc du coup bonomba siku ya leo bani tume Musa kana habitude na tume Musa mwana nyatu harmo islam donc de ivo ije paramba wakati lomba watu mayahudi manaswara wajao pia watu wajasiri ngasiku asifanya sikubole hauju pia dini de maana mtume makati sallallahu makatawasili Madina aja paramba watu walio Madina wasifunga siku ya Ashura washa mshangit basi wanyu siku msirenga mori tu basi maana tini de wale wajamwele za mtume majufu wale wajamwele za mtume amba maana taranga swini reska mhono mingi de umbende sukumba Allah subhanahu wa ta'ala amsove Moizi amsove mtume Musa na Firaun abwe bahari awasove. Du coup wale mtume Musa kwefanya wasiwajao ma Yahudi risifanya wajao risifunga sukuini bani tumara kwamba abon basi wami mtume Musa wakamtume na wami mtume basi mtume Musa mwana nyangwara mu mtume du coup mimi sifunga kamwe bani wajao aifungwa jona siku ile bali dimana bawasi siku ya Ashura lazima uifunge. It's obligé neka kwa ifunga kusina dhambi.
bene ka ifungu madhambi wa sizimwa madhambi wa yafanya mwahaule pia bali asizimwa. Donc makati mtume sallallahu alayhi wasallam basi wamine mtume Musa kama mtume nami mtume sadiro mwana nyangwara mtume bodi kwa mimi sifunga wajao afungu siku ya Ashura ile bali maswahaba mdungu wajao ibo maswahaba jao kwamba ya Rasulullah on va se calmer un peu, explique réalité kusona banekare sifunga tu siku moja maswahaba wajadisa suala ibora jambo namba funge siku mbili au warongomba siku tano. D'accord? Donc wakati ile maswahaba namba wafungu siku moja na majuifu na makretien na maislam pia wafungu siku ile pia bodo wajamdisa mtume ya Rasulullah maana tinirjodu fanya morde wao kusona namba siku ile banduka zomba juifu de ubi kretien de ubi islam de ubi pia wafungu leo islazimu rupare wakati amba watu wanemba feti yatuke sawa na yao. Okay? De mtume sallallahu majarongwa hivyo amba nahikat siensi tamwahani maana mwahaule bale daja pareil information wao du coup ajarongwa basi refungu siku moja bani bene ikamba siensi tamungwan lisinamo na wa tahai tasmahani repara siku ni tufunga siku mbili tufunga siku ya shenda na siku ya 10. Ndio masabaro ngamba babu bobasalwara ambia tongo isi izibiza beyo tsirambe orsidunga be babu alhamdulillah tutofanya siku mbili. Okay? Yodi manamba how di différencier harma zidini maana dini pia udunga tsumini bani ya di différencier de maswahaba mdisample basi wasiri tufanya jeje tariski mba sifunga tu de screen inu bani dawambia basi mwahani ne katsafa wa mtume mtufunga siku mbili en fait hiyo kade mor tuna dara yahe au shwe hakainilia bana bakita mwahani mtufanya siku mbili dukum kashinda fanya siku ya shenda afanya na leo asifanya leo afanya na mesu lazima watu amba afanye siku moja bem kashinda fanya siku moja ni ya leo ana thawabu maana mtume sallallahu alayhi deja mwandisoni kade moja hiyo iwo maswahaba wajadisa suala ataronga na rajute na siku moja komsari ske sawa na zidini zabaki ranye sedemba wasi ya tu dini Uislamu ya siku dini moja dini ilo particulier ilo na faida bole inana particularité amba wanyoka asinazo. Okay? Donc du coup mtu ashinda funga leo tu alhamdulillah ana thawabu pafunga jana na leo ana thawabu pafunga leo na mesu ana thawabu. Donc du coup halio tutoshinda bwaro kama niko sifungu zote haru una thawabu maana waswimba wanazo no sele somba niko sifungu zote haru wa swire mboto pareil siku ya Ashura wa meli. D'accord? Yodi itshia tungeshi en fait na pafunga usiku ya Ashura maana watu disasuala na kutani ile zetiti volomba walomba rongo katanda soma ba sample la gwesha hanyoni dina ko ile za hanyoni comme ça tu ashinde wakashinda wasoma hule waishinde waelewe maana chini. Okay? Donc du coup wakati yo babo tumemusa ko ifunga bo du coup si resire ngo wajao muhono mili refunga siku ile bani Allah harisaidie basi siku ya leo bani amali wifanyo si doublewa nahika mwenye aujourd'hui un homme il a de l'argent il va aller au marché ou il va aller au magasin il va faire des courses pour ses enfants ou sa femme à ce compte amour les je fanyo kulasa njimas paro double ce qu'il y a leo du coup toi lomba tushinda fanya course leo bani maza fanya course za Yezuzi c'est pas grave bien fait hau incité toi lomba na zaka atsaito we maana rongamba tasadaki yangina zaka yangina tasadaki dele usaidio mtu mba 5 euro mba ole 2 euro mba ole stambe mwezi ma 5 euro les compte mba tasadaki maana msaidia be zaka lazima uenda to para mwahaunu ban normalement marqué mtu alona harma konti zahe neke para 3600 normalement même pour la raison to kalkuandangali swafi isomu irongolwao. Oui, fire on a différent. Tunaona markeza para 3600 3700 harma konti ya hetazifanya mwaha wa Uislamu islazima to 2.5%. Du coup watu wengi waandisa ukonte harma mwezi mwaha unubani mwezi wa Ashura. Comme ça rate para siku ya Ashura mwezi wa Ashura watu watoa izakatil mali yao wahoso zimarkeza walunazo mabanki hao harma markwazi harma mtsango tazafanya 10,000 islazimu ne kazi dépasser 3700 le mwahaunu bani
Islazimu ukonte a partir ya au moment auquel ils atteignent isomo ya lazimu. Ukonte maha 12 ya Uislamu utoe 2,5%. Du coup watu wengi mbawalishi zakatil malia wetu hadi mwahaunu. Du coup kule para mwahaunu sende konte markezoni kaka zashuka utsin na isoi ya lazimu utoe tous les jours wahi. Si obligeant de regarder marqué sur la banque, ne qu'on a marqué de côté, ne qu'on a 10 000 euros à mon compte yahoo, compte bloqué, on a 10 000 euros, on a si na godoro, oui compte baine fanya plus de 3700 ou yahoo, isla zimuto 2,5% ou to zakat zaka yangina tasadaki yangina. Yo marqué isla zimu bon tualomba kaelewa tujua ndisebe ban kartu ja resome zaban mana yo sujet ya Islam harma ngizo ya harma ngizo za Islam. OK, donc en tout cas on a marqué be dépasser 4000 au 3700 mwa haunu islazimu atowe angalira kwa kati ya timu ukonte mani para yeso ya lazimu ukonte atafanye mwaha ule wa hipara obligé utoe zaka uhose marqué lo henti de côté. De manière mwa watu ilisha zaka ya umba wetu kula hipara mwaha wa anshura. Siku ya leo wanu ngalia ma yatima wa asira. Ungalia ma yatima mafukara bitide mayaho anashaula sila ombilwa zaka yangina. Tasadaka tujombe kula mprompara même si l'état dur tujombe tasadaka. Be zaka yo shtu yangina. Yetsa ukeswiri na wanu ingia. Itoke swiri na bwano zaka ile ndomba eskumpu maskinda ndwere ilao zaka yangina tasadaki yangina. Bon yo sujet yangina harma sujet pia be mkini tondo reve watu wasalia tondo zunguha markezo azenti harma zkontonda zasibu zomaze tutina godoro wakati babu zasibu fetu no calculer waze tutina mtsao wasfunga fundo zbingo botwendao harma li chinini odojo wanu wetu markeza. C'est lazima ujue tomba kula marqué on a te dépasser so hiyo wa obligé mazakari ile za titi arma video za biranyuma ho be hiyo shitu lazima kula satwa hii ambia neva onaba wa mikiri amba wasirenga kusina droarenga zaka ya mali yaho ya mwaha amba usendebe himkirini mba ya wahi mkiri kusina droit ya so hamkiri wanga zaka ya wala lazima mwanadamu wandetea harma mkiri no yo kesi mtu zaka zaka wikiomba zaka yo ya tula harma ngizo za Uislamu we para isoi marquelo si compte à partir ya moment ba para isoi ya rongolwa illimite rongolwa à peu près 3660 ou 3700 ou se compte dès le moment auquel il para isoi somi ya rongolwa mwahaunu usikonte baboneka sange dzia ta beneka kazashuka harumwa hazbaki kama harumwa hii hali alazimu hii hisabu ya hetiwa mwahani wa obligé utowe 2,5%. Kumpuka ile watu jwara ngikai na stilo ai hangihe ambie mwana halo college au lycée amfanyie calcul. Comme ça toujours marqué lazima ito. Nekona 3600 ufanya 3700 fois 2,5 divisé par 100 ou tu para marquer sur au côté monja. On a la calculatrice. Ça fait combien? 3700 fois 2,5 divisé par 100. Voilà, votre joie marqué la zunito. Mais qu'on a 10 000 euros à mon compte, ou soit il y a 10 000 fois 2,5 divisé par 100. Ou tu para acheter la zunito à côté. On a fait calculation, on a marqué ça de côté, tu as fait 15 ans, dépasser ce yo, n'est qu'à quoi, en tout cas, la zunito c'est marqué ça en tout cas. Ok, donc, mtu aliomba sukia leo bani Ashura mtu ashinde andafanya kursu mtu alomba mbamshe wa homarke mtu alomba ambamshe hekado sukia leo bani skonto watumori kula sikuwa wifanya shtuile du coup kula mtu nafanya yale kula mtu nalawe msomre manu maflera mwambige mshiwa mtu alo sepe 5000 badnika ka intelo Rosa Salim. Ok, donc il namna lazimu mtu afanye mtu anaona marke 5 euro ndio mtasema shoka dojombe utsongi shomo rutu yumba yora daima wewe fanya. Voilà, ça veut dire mba la ina na série tu afanya calcul. Tu as 3700 fois 2,5 divisé par 100 plus 92,5 50 centimes ou itowe maskini. Fukara.
Pralumba kasina rien ya ula. Nekade maore, nekade nzwani, nekade ngazjani, nekade bushini, nekade bemarkelo ke sûrement nimpa rumiao lo fukara mhanda simakana ya ula. Be watu watu joni mbe mayangu. No, mayao kasi maskini mana oneko shindo tu azaka, sabdino mayao atajiri wajao. OK? Donc voilà. Praluna 10,000 asfanya calcul de uyo. OK? Voka lazima mtu aka adifanya mbahili harmo imarke we ngulidza mana usihosa marke wele rangule menguni na kiyama. De mana watu disamba mitsina wami marke yongia mwili na hangu, wami marke za hangu be sijitashtu nifanyenda tu. Bas didise kama suala lo maneka kwa hosa marke wele bali. Shetonda jongi yebo harmo imarke la itaru mkula li rangia tu masahiri pia jongi harmo marke ho tuniza huzile sendana tsitu. Saloni mto. Voilà, toujours neka usto 80 toujours umbeliar momkiri ne ko jwa mtona bohanu mbakuzwa lutu bwanu tweto ungali mtu amba waye fanya bon la laina yo de mtwa na 3700 de mtwa na 10,000 na 20,000 na 50,000 ar moi compte t'inquiète pas que à 60 fait tes calculs. OK? Yo parenthèse rako ile zatumba suku ya lobani suku ya tinini ya anshura iniz amali si double wa mosoma Qur'ani wa mostoa tasadaki wa mrufanya kursu za wana waho na mshi waho wa mosaidia mtu Islamu wa mosaidia mtu wonti usangishwa njema nyingi kula double suku pia si double donc lazima mtu alisha tungumurio leo suku boli tunaifanya ala tushindao dinarukia baba tamprasa adanwe maflera même si mshoka benzi maflera ndanwe tu. Bon, watoro maflera kaliwa be fanya effort fanye tungo nzuri ambrata mwana maskini upara mwana orphelin on dit comment orphelin mtu yatima umsikitu mwambia tu ça va usikonto tumuri madzalo kula sikomfanya shule wespara tabu nyingi tumbeliza Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Tumurdiyo je passe no selam na mrengi pia zingi même si nous bar si dévier nyingi har mo sujet bezo pierre nazo besoin mais so horta nazo besoin mo hani na besoin mu jouer wajo mshinde mwende mbele et c'est tomba lire sujet rangu sujet mo ja dire jouer la go sujet de yo to ke tokiri obligé bo watu poser la question watu klam plasma pare mwana pa viar mo elimu mafundi wazito wao de mama mpuka ziato har mo atini moja. OK. Et donc du coup ramore gebo har mo sujet ali sihiri le la rongolamba sihiri lfanyomba mtu désespéré. Lo sihiri la fanya lo speciali mtu alifanya au fanya rabzi sihiri na relo effect projet do atuzimia wa partiria leo bani prolomba sikona wadi rangoma hayo fanya pia zurukia fanya pia zitwa sona mbasava pa tunazi na elewe effect mazabo wanyangu maraki wengi insha Allah taala wele zastongo wagengo wasifanya wele za pia shtumurizo alhamdulillah watu wa kritiki bese pas grave na wasika maana saidia watu wengi wanasoma stemwanyaji harma mparano masiwa ile yabulo aliona mwana nyatu rukiaren abua amba mtwanda temwanye maana yo temwanye hiyo kaisuru mabale mbo senda patse mtwanyibu au senda lihidze mtu yo parenthèse na tit na musomi tena be en fait ya nrobu watu ya matsu mana watu wengi wanaona temwanyazi zile bale du coup asifanya très attention harma maisha yao fundi mbana tsongira alo upoze ma question lazima mana ba video da asifanya amba ile zamba neka wono fundi au disage tu kada trala domgang so wono wa video ifanya normalement yakola gwayo wana wangina na zero waziri wapya wasifanya video amba siele za zetu amba sitomsaidia wanadampia kasi saidia tu de wai mana wetu lazima ipara mafundi namnayo wajahanyu lazima mwaidi wajao biwa sima fundi na besoin mana makati la goba wa mitisikia shunzuro ngwao be mtu wangina son 10 question turkiar ma video rongwa shtu kada ah bon yo tirongwa ma video wesa mi 17 question yo tirongwa ma video man na balti étudier mezina avant muja ama jouer la goba. Donc mafundi wao namna hiyo wao wazona na besoin amba mwaidi au mwadi masuala ya toi saidia harma mafikira yao maana kwa sababu usona bashkile wifanya wale c'est bon usona bashkile wifanya c'est bon ben en fait bon plan en face de toi usona bashkile be kasoha mini fete du coup makata to pose question itu marusa wa fundi ba na kujifanya ni mor namna nifanyio pia watu be un questionnal disa lazima unishange méthode ya de maana ba tu mor wao wafanya uzurukia wasirifanya uzurukia wasirsomedzao wasirifanya wasine wa journal na besoin rikie main va lombelizanyu
rikie masuala yanyu rikie na mnawa nywa jona mlona besoin mtsamu yelewe kwa question le wal dit ça fait ils ont somme zadi wa mirabuzi maana ta obligé na some nzungu livre rongo twile zungu pia fundi fulana rongo fundi bon conclusion au vida tu vois yodi namna masuala yanyu saidi ya mafundi bon mafundi kata hapo zo question zangina be watu wasome zao na watu wale mbasifanya rukia wana besoin retour zanyu mwambie mba fundi siku anafanya bana alhamdulillah ibe yodi voilà donc du coup city ichinini mparano masiwa ile abula wana fetia utemwanyi amba msaidie mtu alomba nishishi tumorde zile mazawa kutemwanya zandi sofanyilwa watu wasalia waone mba na mimi na mazatka na bafunda kanira bjana ba nende kama nafanya tumorde zile berangu jiti somo bani subutu en fait itusaidia mtu la tulisha shikila kunifanya sasa pemba mazao usielo maana sudunga video be mtu le disque hata kuingia Facebook ni mazahiro kamba kwenda harmwa rendez-vous ya shtumordezo bima katandra soma témoignage yao ile waiti ya vale aturwa nafundula na mbamba ndwinge bosi jwana mnoto utsota lao shtuile bima katilumba kula mtu haya maana elimu yalo na so na haya ni dinna yele zarmo témoignage ya dernier mnerongo na rongamba mtu atanda témoigner kala lazima na rongamba boasuku tskatsendre ha fundi mgangi anfanyia kada dansiki kada wanadam pia tuofikiri kama ale funda usikao makataromba bwa manzani wangu lazima utie mori mtu wangina de ou raconter histoire yake bosi ditie de wawe maana tu tutawa ujuge après rato ono commentaire na mnazo assassiner au babo tutawa upete câble de mamba lazima rumie pronom personnel il au elle wa manzano wasir tu rumie je maana surumia rabi zo debimba wa bwina jan para anambia kada après histoire etiani anambia sikuta tsere kada tsifanya kada wa bor tujua problem ba funda tujua rumia na mnaika basta dewe lomba twangina mais c'est pas obligé mba bali mtu on témoignage na mnaila nda ngomba basuli mana tsene tumbe mwana histoire wangu agent to ya public kapita mtu jomba de wawe bad ne kondar ma commentaire roba bas mana tunwa agent ya histoire yangu ba bodo shoto jomba wale bodo rongolo wale be témoignage zina fait zile zau tia mafikira watu wengine histoire yao ile bali joto watu wengi harma ujinga wala lazima runga alhamdulillah ya Allah fanya mbashtu na yensi kabusilo tsana mpislam ayeshi wodi kufunda twetu wal alhamdulillah maana feti kwa mtoto jwe soma asongi harmo muslim bakasola watse wonjema piazi asfanya wa moswali wawe watu histoire ya msaidia duangisho harmoi livre yao sikia kemo songa tsipara na wengi waswala na bale kwa koswali ukana shida ndo adisimba basi swala zinzambani ombanda mbazo ombino bwasikwa fanya témoignage au bwasikwa saidia mtu angia mkirini hadi ya lazima bwata fundi mganga angia harmo muslim sababu ya témoignage wefanya afikiri mbabala kadzama be azangi har muslim hadisi shtumorde zopia de manamba ile tikaifanywa amba ya nia ya peo bifanywa afeta amba ya usaidia watu wengine wakawasendwa shuka har mangama mordezo wanyoma za washuka yodi rogolomba uislamu amba tu wasaidiane baona babo almuslim akul muslim tu islam mwana nyedi islam kala zimushilia opara ya peo wabenza mbele ya pare na mnyaho islam yodi manamba afeti ba paratane wa mimi rofanya jote fanya témoignage tunafanya kada maza mono témoignage maza sandiso watu maza sandiso partager groupe isandiso ngia wanadamu du coup na partager même so wazungu mana témoignage en français ni kama na wanzano wa africain au tini watu jua wande du coup histoire lomba c'est raconter en maori c'est raconter en français c'est tout comme ça lomba kasi ndo wazipara waelewe maori na shingazija shimaore watu parwa iparikulo iso donc ile manamba tujua mu partager de mamora tamusfante mwanyaji ya maisha ni maisha harma mgange au mafundi wapewa au fundi tini tujua mu ite murongo babo mwanzano wangu au wa mtu maana wao wedi mwanzano huo mwenyewe bakusorongo atambo deja d'accord wao mwenyewe mwanzano wao lazima uke mwanzano huo deja tujua mu babo mwanzano wangu ndio wanaka urumie tampra tujusoma bala rongo Mungu nambarikishe ça veut dire doile sijadi hapo toujours au Mungu namswami hija au doile sijadi hapo ikala zimproga vanini ja no bono mosumia episode ya watu pia tuzomande fulani bako sirumie zina la swafi warumia mbadi wawe dofanya wafanyidi wao do aoneka kamushi na mwetini na mwiyangihe muvereshe dzema mafunzo lomba wao partage watu tuzomande partage waza de ta part harmo ipari ya wande partage donc du coup bon ça veut dire que c'est bien pour moja tu mana mazamto sona commentaire sport en fait ici choqué wantu be bon moza sali lazima kweli rezi
rizi zumun pare so firukia reni wamuza selela zumun rizi modele mana zuzi babona nira nambia mbalo rongo historia mbuzi ile mbaki wote du kutsilala to fikir de mbuzi ile mbaya to wesiela tu du kwa fait histoire est bloqué har mo historia mbuzi ile mbaya tu baharini wekesi hela tu ta basi fikir mabani sauver ha du coup histoire est bloqué va donc na kwele zamba washtuza selela zumun rizi rengele zerizimete drobe bwatu ingwa traumatizia mo data soma shtuza salia jo aller so fanyo be bon yo ya utwalia maana ni shtuangia basa donc du coup lazima mu vele heste témoignage na commentaires zanyo c'est bien ça aide ça aide watu wengi swafi inshallah taala donc yo tongonzi njema tulanziani na mpeso sala marango mansa sunnatan hasan tunsamba ahenti sunna njema shtun nzuri mbana dampia saidiana isove wanadamu basi anazi njema zao waye aifanya manamila biha ila yawm alqiyam anana zamani za kulampa tujue soma watu tujue fanya watu tujue renga konti atasku kiametu hima donc wamlongo wabuha wafanya njema maana kada mwanadamu islamu wafanya madhambi tu dukula lazima tuzungue kula bwana bato para njema inshallah taala. Okay, yo parenthèse tunakueleza tu titi pareri jouer mba karamlishani wala rana wanyu inshallah taala ni kama masuala na mwangalia watu wafanywa zurukia même si ha débutant trongo mtu na mwana mpare mmoja na wenda wao atupara experience be watu walomba madzawa enshi zitu nyengi wa enshi zurukia mahana maha wajwana mnatu ngozijiro watu mdomo wapoza ma question watu jwana mnatu mjibuni maana tine narongwa hiyo maana kwa mtu hira zuzi anambia mba nisko dzati fanya rukia marataro nzanidze wala tsidunguna zdua pia za mafundi netsidza donc solo para fundo handa nambia mba lilo wo husuda tilofanya zurukia mba husuda ukome tsidza solo para fundo wabili anambia mba problem fundi wode naona mba masha Allah kwela na experience maoreho insha Allah taala amwambia benule amwambia mba esko konde lopitali nidi tundenzo ni zinga midzo hamwambia mba mtu akodzao avondo zungu haraki mtu nandira lopitali afaiza analyse pia ne kawo nomba kawaspara ibo fikiri bo tu jojo fanya rukia comme c'est tout c'est diarmas analyse waja kawastamba amtisamba basi esko konde lopitali ulofanya analyse raki ule amtisa suala benula kwamba tilofanya analyse wa mitsa parfait sina problem tsoko yote be me wangu dans le temps tatsiza raki ule mwambie mba d'accord atababo mioholo ne tambu ramoro ngwa mtubabali na tambu takasiza de mamba lazima watu wao ilwafanyezi analyse bweni na mwenye makatilomba mfanya 2 ans 3 ans 4 ans kamsiza lazima bweni tutile lazima watu mviviza ba bweni ule kasiza no namgale na mwenye rabs chapamba ishi hizo biyo usaidiana bona baba mtu swami neka na bwana kanira telefonia naambia tongode uyoyo yangina be yo historia yangina donc du coup makatana para raki umoja raki wahanda mwamba fundo handa hamwambia no yo jina muroya huyo shtukada kadade tsongoza taka lo sihiri le bloquer sperm za miomba kaspara zaja tu baba c'est rare basiri ndila kensar mazi sperm bon sironga mbale sinon yumkin experience ya hewa jao sironga ma security de ini ya wasusomedzana wasi wa maraki tolona harma rukia harma diagnostic na selon experience ya be umoja kamwambia namna hii pourtant yeye wajona tuzwa mfanye rukia bibo watumba namna kuna mtu ana kalite ya fikiri ona namna he angalia strong uzanzungo man kinu ni bloqué donc après la mwambia mba raki wabila mwambia mba problème holo ne wone kamba ko wotsi don na problem basi miohambilo atini lopitali amba miongambilo amba imani yahe ya shashi après que sina bari unamwambia raki unamwambia sojo fatina marukia maana tini kula situ mwiparao tawa hikwala pare no jozungo mtu fanye rukia islazimu ndo mwambie mmeo handa zungu adazitrete islazimu mwambie mmeo handa zungu he ziproduza lazimu ata ashinde atibarizi imani yahe sperm yahe mani okay iyo di solution tsoba betu jana mbeba na sir na jofanya jana mbeba hey fundi zuzun somia 23 bana 100,000 euros ne simira toujours na miong toujours mon l'hôpital samba sperm zeza faible du coup pour éviter ça amomba so c'est la réunion wafanye traitement ya udza na mme wao so so mme wanda ditrete be obweni kusina tambi tsoko yote
dikwa lao babo na mafikira diku be afanya akili bole ajahiri anhiri ahiri rakiwa bili tawararu andisa suala de hulu timbai reponsia wabili unombayo be ami volo makula mprana zahi experience timrajutea na shitu moja timamba makatilomba wote dole tambu ça veut dire mbo kusina tambu maana tupia natakia bali bweni kasidza tufio mfikiri mba bweni ule kasidza ule Mungu atombana bala vetike lazima umilie de mwenye Mungu beti de bweni amba mwenye wamitsola da gondwani kusidza lazima nazunge mtulo alolo la abili kasidza alolo la raru kasidza bo basala jo fikiro basali madza 50 ans para bon 60 ans para bweni ule madza ati nini na vale les solutions kala zimiparwani rangu au début yo dele ndo talira kwele dzamba mpenda ta desespere ufikiri mba Mungu likasujibu na vale mwana nyaho au mme waho au mshe waho likasifanye effort ya lazimu du coup je desespere urogomba de Allah subhanahu wa ta'ala likasuhuba no mlihiza Mungu Qur'an yote fanta tsilemewa si jua tunashtunzwe fanyao maana chini maana kuzungwe problem wanelio du coup makatira unamwambia mba rondo azungwe enda sonde la renyo na waye mwafanye treatment ya uza au sino uzungwe mwaye mmewa spermzes kina bana au sino mlishe mmewa tuomba hii ufunda wapi no wao zungwa solution uzi umwambia pia mmewa mwambia na mwenye haraya mpaka sibuje maana bwenda na problem mwenye bono ana lupitali mbatsiani fe spermza humani yao ya shashi tena ina faiblesse kesina bari ya ushindonda maana mani ungia monaro wa mtumshi ile nufanya hazina wana tese ndo wa ya warma wanu manaka afanyishi hao bwani mwandalo kweli mazam sijua du coup wamani bakashinde zandra ko mana kondo de kaotsino wazitu special mazoana na mani zile zingio harma mbele ya mtumshi ambao sizidetruize maana ile intrus ajongi yao c'est quoi cette chose là hii promotine du coup obeli hapia masolda ya mbele ya mtumshi iwana na sperm zile du coup neka sperm imani parwana mbaya shashi au ya kaina bari yono paran kama na watu washe walotimono wanao watseretere paran babweni kasimira watu asidi samba he bweni kasina tambu docteur sana kasina tambu ne ana problem duke kana mnewa obligation ndo angalie kote ya mwenye makatuzo kote ya mwenye onro mbamba kote mwenye kasina tambu na wako sina tambu babo toujours ngamba bani mkini wa masahiri au wa mwandui wa mtwape wa sir bloqué bima katilomba wa mbilwa lopitani mba mwenye sperm zahe za shashi sina kazi na bari uketiba wamba balo simia Mungu mia leo jani hiramba nuwe aya ya Qur'an de tsohubari ya Qur'an utongina tuzo pia aya wa sahaba bewa mimi nataka sikia na mnao msifanyari paka nijwera bizimwenye bahajiji bo tuzo déplacer même si on a besoin de 1 million de soja inshallah taala maana chini maana bwa malalo ya silopitali ya tuhobonesa wazitu za pasana so cerveau wazilomba pasana ishifuba rohoni wazilomba pasana za silopitali au za shui unadamu ugangi masahiri yo yangina donc du coup harma yangu na mrajouter tsama bon en attendant mshire mmeoha kubali deja tanda difanye traitement en attendant ata mmeoha kubali andafanye traitement islazimu wadalo lopitali wa malalo lopitali ambayo augmente yo wangeza imani ya mtu baba comme ça selon ce témoignage maka tsirete zirasingira bizarma shtu mordeyo comme ça ne kamba imani manile ya shashi au ya faible, ça veut dire mba soit la plupart du temps ni kama yas vrasiga watu mbas vrasiga ni watu jua wadze side namna soit mwenye asinwa vinyu soit mwenye asifanya hazinziro au soit du coup ici fanya mba imani ya shashi kesina bari du coup watu mrodo obligé wadunge zi form zitinini zi cities fanyao zi procréation na zi wabe conseils lazima. Donc wa dala olopitala mazo yo angeza yi volume ya imani ya mtu baba mba hino vale avondo fanya rapport en fait yo rajouter i quantité ça veut dire ne kaba kola wa 2000 litres ya mani ni tola litre saba litre 10 bon selon ça ba litre 10 bon après je vois na OK
ufenye ese hiyo dikune kamba ya shashi au imani ya shashi au ya nzilemevu yale wazungu warongwao ça veut dire makatilo nyengi mkini harama wengi wa mabinro tuparwana kame mwengi wa nadzi moja indi afanye ishitu ya lazima bon la masinze rata pour yon si journée kay marché ba utafadhali wambie wanya OK donc du coup namwambia basi ekana mne lazima a essayer ande pharmacien la dire enseigner harma shtu morde heureusement va poser question le comme ça tiens ndo bana alhamdulillah Mungu nambariki amjandi adzi wana wengi tapare 10 neka asaha au 20 amjandi amtole Istanbul nazo b lazima afanye rabzio si moment ndafanya hiyo tena ungalie ne kamba im augmenter ça peut marcher yo solution harma solution ikutuza ketu wa izungo ndera haraki na onda hamaraki mtsishinda izo shuka harma désespérance ou je désespère ou je désespère urumba Mungu kasujibu dua zao ou je dis par mbavali ufanya pièce doit kasi fonctionner raki flan kadaja ka marché raki flan kadaja tidungu pia zidua zifanya internet wala tsiza na bali problemu ya wangina yodi mana mbasi lazimu avant ndo tahadua avant ndo tahashitu avant ndo hiraraki aje isilazimu ufanye rabzishtu ou éviter shtu mordezo ujawa kaharma ou désespérer tojo mshiriki Mungu rumba au dwarendani ya agom na rendan tanzo tisi shindana nadza wami swali na usoma la tisiza mana tini ndiko ho éviter to morio lazimu dungenzia morizo brauzi donc akati tofanya namna hivyo tujue bozungwe maraki zdua hivyo maana uparamba mmewa kubali maana la plupart du temps sona mwenye na faiblesse bikasi assumer mwenye wambilwa lopitani mbaptuzwa wa zamana tinzoza shashi wawe dona tambu tulompara fundi fulana anambia mba mimi tsena tambu tafirolande lopitani hambia mba una tambu wewe ono matsoni wawe fundula hambia mkini lo jina muro lo bloki usikambali kutsawa ndamana tini usijona mbaenda tawendre botopo habari utoposhi unabali no yuki suposhi au contraire wana mshiwa hosmwensi za mshiwa mbaba ya ma femme je suis avec toi partout où tu iras on ira là où tu voudras tsana wao au moins beni madza perdre confiance na waye wawe au moins ujetena wamba ushange tsana wawe partout où tu iras je viendrai avec toi ça c'est l'amour et mahaba ya kweli bon même si kusimbenza fete de au moins msaidie hata ashinde apare Mungu mjali adzi ashinda rangi confiance yake aheshi maisha ya wajao hali lazima be kala zinkula sito tufikiri maana ile lingo harmo désespoir dile bokatatama ne tant que kusina 70 ans toujours katatama maana msho Ibrahim adzana kana 90 ans waolo basana 40 ans fikiri basa kalima la utomba uduha biraha OK tant que quoi fala le mingunban toujours katatama donc lazima urenge solution au éviter amboshuke harmo désespoir harmo katatama yule mara mba wasuku wa mtu mwanzani wangu akanihira suku anambia mba ujomba wami mayangu tsidanlela wala tsalelo na babangu be mtu anlela de kokwangu be kokwangu wama katakon lela feti sa nsfikir moran hibia bahati zangu mana sika mtu amana kurumishiha mayangu hapa shandila renyo babangu hababo bikakotsa zokipe mayangu abindi pia wananyangu sauf wami anlishi tout seul maore c'est pas mana kunda alcooli c'est pas mana kufanya shitube anlishi tu awabindi pia wananyangu donc jeti maisha mengi hako kwangu jeti baki muda mwingi senda alcooli kweli bema fikirangu pia senda mba mana tini mayangu arenga pia wananyangu anlisha tu do ameweke bali mana tini mayangu halio andela vanilio bali mana tini bata unihira jwe batifanya tini kasinihira ni wananyangu waboli wananyangu titi pia warengi hana wao arongo sukware mwana wadi ta watu pia warongo bana jofa c'est fini maisha ya komo bali mezi na mezi watu mwambia koko mbakoko mwire maya hewa mwana mtsaunu kame même si kasinihira jua umwambia mba mwana ho ça fait 1 mois skoza
informe ne ka ja fule o meso au moins akemba istijaki afoti yao kwa ngomba mwana wangu bwana alio nejo annonce mama ya mwade mbajofa ana risk afe o alio bon est-ce que kwa na haki kwa kasina haki b je nous bana ki hadis déjà mahamdishi mahana mahawiki agalere mawo abaki babota mahana ma et donc du coup makata jambilwa amba babo uskoza bantu ka jombo jo family na olini azaki tena kalima lamba mayahe kasihiri wambilwa wala babaye kasirwa wala kawastana mtu ajo wananye bwana walio et donc kwa jarongo atini arwa sabaki tu wanba impuissant ça veut dire bakasina shika ufanya ajamwambia arwa kamniri ama yangu kamemna mkini na ika simkia mkini nsokana bari langina kwa rongwa no bodi kwa sabaki harma maondi ya wadi yubo mahana mahata watu msindindi la tumba asfali na udini et donc du coup au bout d'un moment aja fanyiliwa bingwa hama watu wa bingwa halio hapo bingwa atiko bingwa hule aluzulu wa polisi wa bahari saba atikiswa velewa harmati jitini be toujours kasibona tas bahari saba polisi wa pia mwandu majitaka akongamia rongo wale nka bahari saba tiji parce que c'est swala bamtiziji kiatu hadisi za bahari saba et donc du coup au bout d'un moment rongo aja ndiso quand même aja ndiso 10 para aja ndiso 10 para nguvu et du coup aja alaw harma wadola kana wale aja ketsi weke aja sidifikiria tena maisha yake basi dilao jedi katsifu bali nakokodza wale mayang kajua mbana kokodza nekatsi mkosotsa tsumka katsumpara nkalishara na ankaliradi na tungu inanifanyia bani nhodza unakojofa na wiyo wala tsatsomswamihi na tsorakia mbele za Allah subhanahu wa ta'ala na guduli la tijililo rohoni yangu donc tinde ntsofanya ajamu hirmaya siku nyingine amdisa maya he ambayo yako kodza homa haja hasira mati kama anambia mbaskoza mara tini dikuma katakia maya harongwa na mnela feta disante mor maya mbenza maya quand même malgré berongwa nguma hapashi atamkini mahana maka poro mhiranga jo mbalu fanje jo fanje taskona problème arongwa arrive un moment asinsi etarongwa mbaja désespérer ngomba tsiborom twafa otubora mpangi ya masera yobo roma na kawasifikira tujostona mana ufu biwa mitsamits na mayangu bwana aliyo asenshfete ana wananyangu wasila fetu wasenshfete ajata paranziana feta mbatangu ya wipinda be banka mwezuzi c'est pas loin ambatangu ya wipinda feta spina ngode uzo ata kabwa zahe zimenyi hamenye de temps en temps siro hule na hula fanya wana hazas para mwana marki du coup histoire ya mana yan touché en fait de ici tout mshewahi ajai fanya mbeli ba yo destu histoire ya yanda ta sofia yan touché du coup makati ilamba afeta cette genre ya tutza asi la kokwa heko ile asi be aja paranziani alos arongamba alo para ane baharini alo kesi tu baharini bala buri hazi kasfikiri kawasiri yenje ostwani manatin udeli rongolomba désespère au bout d'un moment en fait kasi jwa quoi penser kasi jwa stotwe irongo wa wata roya hetulie azaidia amba he Rahauna mesha le mengunu na basa 27 ans 28 ans c'est pas grave même si ma hauli ici be usidilishe wafa be Mungu hana wao arwa ketsibale kabasi tafikira josto na désespoir totali aketi tu bari bala singala malujale jona oregia aketsibale wekiwa he kasina mtuda jomba bani hadi habi kasina mtuda mdisomba bani fanya jeji kasina mtuda mdisomba ulitini kasina mtuda mdisomba upindi ngojeji kawasi mtuda mdisomba bani usifanya hazitini bala ketsibale du quoi monga les pièges tout mordes aux pièges jostwani bon au bout d'un moment arongamba makatna kets baharin bale ngalio baharile na mnejo bale arongwa tsilimbala tu na mneni sans savoir ce que j'allais faire tsilimbala tu la tijo bwana nendrawo tsikabili kama tu baharin bale
tsilo marche bahari mbali tsingia bahari mbali tsimarche bahari mbali tatizimi hana misi marche tumona bahari le bali arongwa tsimarche mona bahari magia le bali moni magia kon para banta heya na misenda tu sijua tabandira sijua tashtuntu efanya sijua tahali ntofanyota nzikani du coup tsimarche tsingia bahari mbali tsendre bahari mbali maji mbali mon hule tatsiri tabari twindu hija siloli mbala tu bahari mbali tirwa zimon hule kabasimpa jumba hapi kabasimpa jumba sifanya tini astaghfirullah alazim. Okay, ma intushe mana fetu mwanzano wangu swafi na parunda hao avant du coup histoire na moi raconter tout ici iska obligé parce que je le on m'benza swafi ouais. Maintenant oui toujours il est avec moi même si garçon na be je sais. Darungo manduli mbala bahari wao. Ma bahari mbihiza. Aburia tuziwo asilinda to afemkini. Asilinda to aburia bali bahari mbabo abizi wapia kapita mprojomba halo ha. Abaki bali hata fikira leo bole jaston bahe. Mtolole mingune kakatata. Mbendre gedzangu. Kajala bahari mbali katia kabwa zahi angiana zinguo pia bahari hule mbaka sina ashikio ufanya kazi tutafanyao alodzilisha hula loro rahula baki kama hule ta lera na lera ibodaja ibwajala wa harma bahari ile makatajala wa ndezela goni comme si de rien n'était. Agence kama harma maisha yali kama bia kama mtu azuka kudzile seferi akona maravuni afanya tongoza hii be ya disi bwana ya jaswa fi ilioti nini ya jibiza au bout d'un moment en fait aja para sukuba bweni amba alaona miho kumone samando etc. Donc du coup Bwenula aja côté aja siège la golo ya kaishio. Du coup bwenula feti bolo mbaka denzia bako ko ibira kulasa. En fait kula mo bira bana fait mana we malgré piège tous en fait be waye mfrodo ma fait waye shindo tseza waye shindo la gomi msumli hiza kazampasa waye masha Allah taala Mungu ambariki malgré ramashtu ya yenshi be Mungu amba toujours parti amba waye ana binadamu aja toujours rohone. Du coup kula sasivira bwenule bale wabwena simona kula sasivira nzile na uja bia mo bira bale bwenula sikia wanzanu wali pia wakitswa mjoma mtsaula smamba ngale mwana mtsaule mae ala renyo babona wananye pia spara marki na ngale mwana mtsaule namna pinrao nai ngala na mtsama mtsaule na kula sola sikia bwenula sikia namna watu wanyehi wala mtsema mwana mtsaule mo bira bale na mo bira bale we shughuli we sinshi mesha malgré mba anatambika yuka isidi kisimbi chamba sinshi amba ndadzinga mitsa. Du coup au bout d'un moment aja sifanya mabishi na bwenule kamwe asimwambia wewe bwenule kusuku bana nazofungia be bwenule bwakio shuzile pia isi wawe wami zoda mputu zore kaonlawe. Du coup isija harmashtu mordezile be malgré pia we malgré mbonule simrongo zana ino be toujours mombira wale kusuku bana kadi mwa strong kusuku bana kadi msongo uno wami tsotsa. Du coup izaka mna mnele hata ni we tinini wa hilagona mnele hata bwenula muke watu wali wasimtsema asimona mbule katsobenza en fait akana mnaile atsobenza jona dzan sorte atsobenza jona Andrea para mayahe atsobenza jona henshi maisha mazuri. Du coup amoki atola simtsema bala biro en fait roya kumhodza malgré basoro bakasimtsaha be roya kumhodza bo. Donc du coup j'ai hijirje makatakia lo mli hizo harbo zingwa spindao bwenula romamba tsikana nguza tu baba hangu dagoni jitrenge bolomba kana mwanzani ensemble. Du coup ajar wamba amhiri afanya tungo nzuri swafu beno masha agwa Mungu nambariki amjandi wapenzani tasku kemetsuhimao wa ke yani fidèle jusqu'au bout ajar mhiri ankasheta wamba avamba zingo mwambia tomba bon wami swana sadis na wami no tsehana wami be bwashtunza mwambia usibire tena nzienu ibira obani mati nikutsana bira ndi nzia guna mura malavuni na mura malavuni bwana bira amwambia tafadhali usibire tena nzienu bwana mai même so misu tukiza be wamuvira bale watola surungu hona ya press ntambisha même si wami problem zangu na obi tungwe sintambisha na mna tohola gwa
duku sivire tsina nziele bali baba sombe zan bire to na yona na itseha yutsene spirongo donc allez ndabe en tout cas de no ambe sivire tsina nziani bali duku ajarenge en konti kalimali akobira nzia zangina bibo isa konda ikroaziane ha mwanzana nkome walona ensemble duku sukwa muhira mwambiamba watola sula gwangoza hospinda wamba bale mayo hano kwala kusina make jau duku tsina ngoda goni sombe bale joba zomana sudarau bina tsubenza uliondo zilatsa nhubezo utsaweza uzivyo rengi biwe kweli tsimkiburifu je kalomna tromba même si c'est caliso tout c'est pas grave c'est tout j'aime bien mon caleçon là-bas de jambo stafiro be andre alo tsawaza ko sa zirengi wala kadaro mbole mtu mshe au arenge ngozila rospira zirengele zaza bogos ivo iwa jamombia si toujours para bonla simsonga mba mna tsawo uke mshe wangu na bonla la we wa mitsi tsa jau ata be wa mtu akakodzema la vuna kolima ko rengeleza frede bwena mwambiamba sikwa fanya plaisanterie devant les gens rwamba wa même personne not en limisa woden somrenga wake de mmewangu yukash karoma kiampu kakia justement na lima plus dukuwa sikwa mbasta hamata baitu bwenula rwa tsafilika amwambia basi namjere ndema la vuni wende uneotso para to vutso para pia shitutsa hao dikwela mwenda ulanda para shitru akosta hapia ivo bako amwambia mba urongwamba mpratso dimisao dagonvani atoka de mmewaho usona jeje leovani udela kalima lwa rongo wasona jeje wami letsi rongo zangu tu wanampraka tena temwa rongo uyirongwa nawe tsuwa shinda ifanya jeje iwaja siki kalima la hele arwamba okay c'est bon nsutsa kweli ashanga rangoma hiyo nuona bale nsutsa etc bo diko ajatia nzeni ba kweli asimtsa nebwenana na wana karoma barangwa na wana kasimtsa be am accepte bwenule mana mbenze bwenule abenze na wana bikamwambia bwenule mbaboa mimi tuzofungia beba wana lazima waule pia tsanaona tamoja ika kwelu sinvenza tsawa no wa police ngama no tsana waona mana neko sinvenza c'est quoi ça bon na rogwe fete stoko usilamu ambia makatilombo uzofungwa na babani madzona wana uwabele rabzi yako kwaho na ojo nshirabzi itinin uja para mwana utambisha ufungia basade mwana jubwa kama mna mama tsadzia antsati nini mama ulandrebe na vale kadzoharma beusalamu sorongo makatilona wana amba ujofungiwa renga wanalo wabanishize hakokwaho rabuzi hakokwao wandanishirabuzi quelque temps na wao urengeleze mrola yao ata yakiri fait moi-même bon c'est bon marché conclu c'est bon sûr tujon mingi wanatsa okay kutsatsa nashtu basi tsengelea bon yo ça veut dire mazazi fanyishi happy watu joy bo be avant jo fungia lazima wamba unawana etc be oyo makati ularangwa kama wewe kazampasa unawana d'accord twarenga urwana wangu de toute façon hatsina tujompikini nzina wangu ne kan tukisa wao bo tujotukisa wangu même sodo awadza bo duku aja kubali wajaba wa toi hadisi matsafungie enfin maisha ya waye ya jongia basa stabilité de mana wambilo wa ankihul ayama minkum wasalihuna min ibadikum wa imanikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi Allahu akbar lulu marjani rawo na tuni ambona na lindonieli donc in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi Allahu akbar kwilika kana mari kwila kunda dzereli yatu bima katwaja toi hadisi mbatsaja fungie la ila Allah baba hewa mwenye kama jahimi kama interdit moi je suis un homme je me marie avec cette femme qui est toute mignonne belle et tout ou je n'ai pas interdit papa ndafikiri basi bo du coup baba hafanya kama siasa ya pia da golle bali ambia pia makadwa da gon ma imamu da gon bali mafundwa da gon bali tsakalia radim tufungi zamana mtu baba wangu ule na bweni fulani mwana sadze baba stambia kusizokipe lewaja para mtu bweni masha Allah ambenzao
asimtsawa jaishi maisha mazuri, amstabilize mtu baba, maana mtu baba stabilize asof de makata fungia de mtu sasa salama ono mtumba aka zero webi hidza nai wai wapeu aromba ulwapeu na mfungize msonamba meshoha tumreglate sur le coup de quoi mfungiza kwele mtu la jatsifanya tatwa shangamba ulaka wapeu rangu wafungia na fulani oui mtu mgada sof na meno eburi hata ngamba c'est pas grave ni avera tombe tu akohoronza kama donc Roma katile astahamili pia tongozo aja paratina épreuve nziro mbate mariage ile tena akojodi parar ma stabilité ambilo tena mba non. Donc d'accord. Donc à partir de ce moment-là baba yanda pia tena pia watu mafundi pia mba impossible interdit tsana na mtu tsakali aradi mutondo fungiza au mtu fungiza mwana wangu na mtu mama ule aja dipara kula funda no para ma dzaba ba biran cachette mba non du coup mafundo ale pia kawaskubali wananyewa bweni tena deja mwana nyanyu même si par problème bakasina raha marke kweli basi lazima mwambia amba umumsaidie bwana nyete na wabweni waja mwambia tena amba no a partir ya basabani wamitsitsina mwana nyahone konfu mrenge mwenye la ufungia tsakalia radi wananyetse na wajamzimbia bweni dikwaza tipararma épreuve nziro amba épreuve ya hili kasishinda kazo tabana tubuzao ajafanya tinsena basi. Donc du coup à partir ya babo waja wala wandita warenge gari wahiri fundali urangu dzumonyeo wale wandi huli walofungidziwa makatofungidziwa zitana gomba baba haja amena sebako amwambia mba da gonla hangu babo ketsiona mtumshewu ureme oke dilo mfungia benso si jahar mwa babo je passe rangu télé je rema mpanga je passe kaza télé irishana joi komoa baba de akasa mwana hula fungia amwambia baba hamba marahaba baba be bon sulindrilia kwelo de babangu be we paswa tele moza yangu babo umizwa bwana oketio se hamshewa hoho na fuse kula chitulio même si we bweni benunua ne paswe donc bon sova de levanta mahari biju on doit pas se tele zelo da gona hango babangu endra baba atala bon après quand j'amba je passe au tele za amba je passe au tele ya mwana hamwambia mba wamewa jao uhendo paswa zangu amba uhendo paswa zangu mimi wajana ntupaswa yao du coup baba he bala partir ya bale bode ya jarega en compte baba ya jarega en compte bo histoire arugamba rito kazi paswa steleza wala kama menya maisha ya du coup partir ya babo bode Mungu ajadelemba wa ankihul ayama minkum wasalihuna min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullah na mfungize watsumba ni kamba wa maskini yughnihimullah Allah tujua kemba bwenulira ngwaza mfungia bwenula mbulie mariziki ashake mtoa ngina itujue kemba rangu afungia na bwenule tambuza izilawe et donc du coup aja fungia baro waja dipara dola renyo salaire handa wali wetu mkinika 9000 euros otuka kwa twefanyao astaghfirullah alazim mana tufikiri tumordeyo watu pia kata wafungizana na mtu ole kana shitu ole kana madi ole jao bi anai amuru anai respect asu respecte asusika mihono mili asusaidia na wana asifanya kursu nikashindi hana wawe wotsatsina mali jeje du coup shindo stahamili wota wasila renyo bo block dossier block tamo débloquer au par mkin 9000 heo wana nyapia waja simrema tsena wandu tsena mba unozuzi wana jamenda sipara marke nyingira na wasi manatini astahamili andeta para désespoir adzambia mba sefini katsobona tsena netio ashinda stahamili asomewa afanya jose dua afanya zofanya be insha Allah taala Mungu ambwamatso amba mariziki amba mtumshemba jusqu'à présent wasona na zo wasfanya blague osadis zao même si bon be wasafiki ana tukar mashtuza mais so ya sera même si bena mbula c'est pas ça tant que bena de santé fete mieux asim sika fete wasahadisi fete asim hadisi haliyata alhamdulillah
diko ibanaja dzipara mba hadze oto ekoli zungu ya namna dia sorte meshe ya sera mana bwena simsaidia wa simsaidia bweni mafikira na tu donc il demande ba désespoir au bout d'un moment harma désespoir makato zuna mba kusina solution tsokao islazimu zungu moya uzungu mutu amba tushinda wobe conseil ata umaruhe mana bwe sampu dzipara mba kujwa tabano tsobuzo ishitswata wana sutambi shambadi mayaho babaho mwananyaho mmewaho asukutzara dikula suku asifungwa kula skwelada gona urege. Au bout d'un moment tu désespéré usifikiri bora ufe na bana fait non isi lazimu fikiri uzungu mbani la lazimu nimpare anbe conseil bika lazimu alisha wazi wa désespéré maisha nao kusina droit kula shite hopara ina solution nikawa yende mbashtu ya rukia lazimu uzungu mprafanya rukia ufanye bika lazimu du coup sihiri la désespoir lokajesh smali za hopara ndiraswali mana watu mazatsi yalo watu chinini sihiri lolo fanya localité jeshi au début vale tsimani ba mtafanya sihiri la désespéré lini wo wa mazafanya la handa be sihiri la handa linalifanya bala fait well protège na sihiri la ngina ouais OK sihiri lifanya lo mtu na bloquer mo maisha be wa sihiri la ngina jo protéger au sihiri moja linwa ili maana watu wafanya lo rukia wayati para problem ka isila wana bale lazima mtu ajue pia kwa morizo insha Allah taala ujue na mnoto fanya ujo la nile. Donc du coup sur la désespoir lo jajeje déjà ya handa tinzinaho la plupart du temps tudipana bahar narana bahar mbasi la tukasijua tabano watsonda au tupara tor ma désert mba usmar chez toi la kusijua au tupara mwanzia nunda mbaka sina tam bwano ba usona nyumba wengine watu waliona siri lo ndo harmo désespoir wona nzozi namna hiyo ambo tupare tu tinzini ba harma désert wa bwano tumala vuni ba kujimba sala habi au sudunga nzia devi au watsinzini uzone to harma rond-point ulimbala to harma rond-point kujomba dunga nzia ni kujodunga ini ça veut dire ba harna har mesha ho kamu ya namnelo ora bale kujota projet to dungo taikiri udungini wili shinziani au bout d'un moment fait kujota shtu tu fanyao usilimbala tu fanya morde wa fika baharini sans savoir shtu akondo fanya baharini mana chini désespoir kusina solution usona morka basi mtashindo usaidia. Okay yo destue lazimu mtu kalazimu mtu adzilisha dikuma katona bosdona tu harna bahari uzono harma désert uzono malavuni tumba kusina tada nziona dagoni udzipara tu harma nzia honzo hata ila ho uendeta au lemewa tu nziani au zipara mbo buambi mbo sina dagoni la kushinda wasili dagoni ça veut dire mba ile shtu afanywa mba ubuda moment utso désespéré sans fin tinzinu ende tuta kulana ilala tinzinu muona tomba mindra marshita wala mtsuwasili wanendra en fait ça veut dire maisha hole mengundi hali kama yaliyo wa mtu mazaya terase kama namna hiyo au bout d'un moment projet pia kasi marché wana ka sovulikia miwaho kasimti ata harna har mana mazana tu za hizo anze projet bloqué takajwa tashkwa tu amba usaidia wa basta ustandia au bout d'un moment kuja shtu tufanya ta maisha nono sijona umizona tori maisha nao we sampu mordol suala amba basi maisha hoya wanajishi amba maisha yangu mona murtatsenshi umzuna wabwela nzima mzuna tori en fait umzuna tumoro nyangwa sienshi na mitsikenti tuswangalia tumordo atuhambia réponse morizo shikinyingi sojostwana atuona morkasina maisha umizona tumori sala zumnabaki na ka dunia ngani umizona moritsina drona kana raha maisha nangu umizona boy samori si wabudi la mketilia tomba mketi tutsikana hamu tu paka ukongia wamilemiwa tu tamtina fanya shtu tsokonzi en fait watu walio harmosh tumordeyo ça veut dire mba a force ya wenshi harmosh tumorizo au bout d'un moment tinda tsoyifikirio bora kakwenshi bora katadzalwa matino na nyepia wafete waitu dalio nai matino na nyepia matino mazirano pia matini wanyewa sifu na wai hatu wale maisha sivira le temps passe b sihiri la fanyi lo namna hiyo en fait ne kama na shoni en fait wasore doubler ça vale classe mbali atama ya re dépasser amba même si wa hulishi wo débloquer ou passer de maza agi dépasser le qualité sur toi mwenyewe ngomba de bahati yangu na vale non
wa mtu speciali au trasi ya maisha yangine ambatsidi lazimu ya dungi tunamwamba kadri yangi wana Allah okay de lazimu jwemba Allah ngamba masahiri yosika watu tujua ngata amba rami tuamini non obligé dungi hali Allah subhanahu wa ta'ala ahsomeda et donc du coup toi dis par harma mafikira muria projet kasenda tongoze kasenda adiparo murahato harma désir au tsatu le mingumba mtijwa tamana ndo le mingumba sero ami didisa mama ndo dunia ndwani wisam katuban be en fait omi didisa mba basi natina kungia ndolani tsipara la dampume miongwen bubua sidza tsina hazi netina pièce diplôme bora nifi bora tsako yesibali en fait mtumo luenda to harma ma question ba bora kaka dunia ndwani kasi jo mana tinonya wa fonction wa randa no ikasenda désespoir les familles exprès les protéger sihir langina la famille du coup maka to désespéré hule kutojua zungo solution ya inibani mana tant que kwa para solution ya désespoir utoshukaje tojo para sihiri swa bon la kets du coup tofanya zdwa pia tudunga pia zurukia zulu internet tusoma pia Qur'an taikom ito soulager inshallah ta'ala b lazima ungalie bazi wa nilio juu idungi ungalie bazi wa nilio shinda ndo ya attaquer maana ambilomba on était pas en feu sur les flammes mais on regarde la base du feu tukanda zima moro mbasuvutsa majitude uju bade moro heya uju singala de uju na moro he uzima de kusingala de wanu kuni muiri moro wanu muiri wasika wanda uzima de bale de mana ba islazimu kula shitu problemi hopara islazimu ngali bazi ini lao habitan para problemi ba wa para bazi babu hi wotu joro wemba tsipara bazi wosa dirmba solution ke isimbali donc magati mwana hakodza wasikwa na problem namna hiyo blocage kasienshi maisha yasenda nai disal question de wa mama rabus yo di mana batsa porondo traiter mpran hiramba na traiter mwanahe na traiter di mwana hirabus traiter rabus di maya hirabus même sana bemba moi je vais bien moi je vais tout non utsaunga mizo mama lazima tuangalie de bwana mbaira tawatanda siki maisha pia tumenyeha du coup makatona mwana ukasidza utuneshije makatona mwana asilia kula soko utuneshije makatona mba mwana wa kasfete makatona mba kula soko mwana asala dokta utuneshije même si wa fete rohoni même si usi travail fete même si usila shola nzuri bikile fikiri mwanaho usirigia marshari mwanangu edare ndani wasimias dua donc shtumurizo zo pia lazima tuzuweze base solution za shtumurizo obligation ngali bwana problem yandisa mwanangu ana 5 ans Syria okay na ngali rose mama peut-être mama na stress mbisi za mwana be mama kazi watsali mwana some fundi ni mwadini tupara pia mafundo msomiane amtilia na shijabu na Syria toujours kusidisa swala mwana on matina ndie wa mama matine kakaribu na mwana onelala na yasmaruha mati kusidisa swala lwa zungwa solution de wa mama rabs bono takio direct de iflamu moro valwa heya hone dozima shtumo lezo pièces lazima swana dama islam lazima dozirenga en compte rizurumi hali lazimu ata Allah subhanahu wa ta'ala arrive tawfiki arbe na riyeshinde riyelewe na mna lazima ufanye ata riyeshinde mengumba ni hausalama rilawe bani hausalama rindembeleza Allah arkali yaradi OK donc du coup quand lazima tu désespérer même si tu as un problème ou mwana na problème islazimu miezi dua bekusi ziambie tumba bani wami tisifanya shitu wami Mungu hebenza de Mungu abenze mba solution mazashukiza onuna ziru mina alquran ma huwa shifa harama alquran yo bushikizwa aya bomba lodalao yo mafundi pia wafanya uzurukia urumi ojua verse inshallah taala du coup soma même si c'est la solution be sikatu quran mhonomi inshallah taala donc pas désespérer tunajomba mtu na problemu na mwananyo hana tambu na mjemazo hana tambu na mjomba wa watu dunia ndani wa watu wabula elimu ya rukia washindre wasome watu mordo nekashtu hapa sana shtu yangina watu fanye rukia yahe zabaki babo lazima ungalie mtu alo neka tambu usizona muri zilao makata usomea bebo zangina wala lazima ungalie bo mtu alo mbana niveau au dessus na niveau au dessus kuna mtu alo elimu kazi sawa. La plupart du temps mais watu nwasi wanyotini watu walomba wafanyilwa na ufanyilwa hata ndo paramba wasi désespérer car jota fundi tena tsono parao mamitia OK d'accord y a pas de souci matini wasi je désespérer du coup tu jeune ambia bon
wa mtu netsilo tunachozo kufanya non, au contraire. OK, mazao mafunzo sala ufanyilia, d'accord, ça veut dire mba tunsaidia amna mwanzo ufanyilia. Donc OK, haya nafanya jofanya wazao na après au bout d'un moment peut-être kula mtu na baraka za Mungu ambazo na elimu Mungu avayo mtu kini tuzoka sababu mba Mungu ajalie mtu la bona mtu la pare salama salimina maisha yake. OK, donc du coup mtu si désespéré wala mtu asilishe sihiri la désespoir la jalangia la fanya hazi mwilini hao bela ingia alifanya hazi mwilini hao taiswala na kutushinda iswali kushindwa kufanya ibada mungu somtoma taswala zinto swali one kasi jibilo advanzimi wote sona temana ntolo swali yo sihiri moja tu wala raha kwa take sihiri la lazimu del moja le tout simple le soit mbalo hura broke omba spare le moja lino ne mazar su fanya mbata swala kusiswali basi ne kama moja le jeune ngia actif body fanya hazi plus ile bon du coup ça veut dire boro fait soit fibe d'accord yo demana mbasi lazimu mtu azirenga konti mtu asilishe maisha yake ya ndamba sababu wale usikoza uti na lazimu uzunguhi watu watobo conseil fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bakatona bakupara situ kusilo angalia watu wafanya urukio dise question angalia watu walomba mapsikologu wati na hamu miongo anfanyia situ kula na muona sendabisa oh d'accord lazima uzungue solution ta mati nitamia watu kia usikuzini avant comme on avait des bogosi va ça nous sona baso tukia zo pia zina solution za au avant mi ho na imona tunamkia soni na kojivyo beba sawa na isonwa midzamata ngia tsingalia fete ngoya hindika kesina rujali provani ibotsele tsimrongodza wasa dire problem ya dina wao pada hazini usarangali rujali ne kamnya mpu babade ya polisa mtsanga wa mgia. Bon, c'est avant de la soirée, Inch'Allah Ta'ala. Après, on verra les caméras on verra tout à l'heure, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tout à l'heure.